نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، وہابیت دیوبندیت جہالت کا دوسرا نام ہے۔ جہاں وہابیت دیوبندیت کے جراثیم پائے جائیں گے وہیں آپ کو جہالت ضرور نظر آئے گی۔ یہ حضرات ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے قلم سے تھوک کے اعتبار سے شرک و بدعت کے فتوے جاری کیے گئے، مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دیا گیا، اور فتویٰ لگاتے وقت یہ بھی نہیں سوچا کہ ان فتووں کی زد میں ہمارے اکابرین بھی آ سکتے ہیں۔ یہ گڑھا جو دوسروں کے لیے کھود رہے ہیں، اس گڑھے میں ہمارے اکابرین بھی گر سکتے ہیں۔ یہ شرک و بدعت کے فتوے ہمارے اکابرین کے حلق میں ہڈی بن کر بھی پھنس سکتے ہیں، چونکہ دوسروں کے بغض اور حسد میں مبتلا فرقے دوسروں کو مشرک بناتے بناتے یا اپنے اکابرین کو بھی مشرک بناتے ہیں، جس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیوبندی مذہب کی معتبر مستند کتاب رضا خانی مذہب، اس کتاب کے معتبر مستند ہونے کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہابی دیوبندیوں کے متعدد مولویوں کی اس کتاب پہ تقاریض ہے، جن میں شریف کشمیری، ضیاء القاسمی، عبید اللہ انور، مفتی عیسیٰ، اسی طرح قاضی شمس الدین اور مفتی محمد موسیٰ خان دیوبندی وغیرہ، یہ حضرات اس کتاب کے اوپر تقاریض لکھنے والے ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیوبندی دھرم کے اندر یہ کتاب کتنی معتبر مستند ہے۔ مؤلف کتاب نے سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی یہ کتاب عرفان شریعت حصہ سوم سے ایک حکایت نقل کی، ایک واقعہ نقل کیا جو کہ حضرت شیخ محمد شربینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، اور پھر وہ واقعہ نقل کرنے کے بعد سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک ثابت کرنے کے لیے، گمراہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مشرک ثابت نہ کر سکا، لیکن اپنے بیمار حکیم اشرف علی تھانوی کو مشرک ضرور ثابت کر گیا۔ وہ پھندا جو اس نے دوسروں کے لیے تیار کیا تھا، اس پھندے کے اندر ان کے حکیم تھانوی کی گردن پھنس گئی۔ وہ واقعہ کیا ہے وہ ذرا سماعت فرما لیں، پھر جو اس نے فتووں کی بچھاڑ کی وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ حضرت شیخ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نقل کیا، جو کہ شیخ سید محمد شربینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ لکھتے ہیں، لما ضعف ولدہ احمد واشرف علی الموت، حضرت شیخ شربینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے احمد بیمار ہوئے، وصال کا وقت قریب آیا، اور جناب عزرائیل علیہ السلام بھی وہ تشریف لائے لقابض روحہ، تاکہ ان کی روح کو قبض کریں۔ فقال له الشیخ ارجع الی ربک فراجعہ فإن الامر نسخ۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت شیخ نے ان سے کہا کہ آپ اپنے رب کے ہاں تشریف لے جائیں، موت کا وقت جو مقرر تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ فراجع عزرائیل و شفا احمد، جناب عزرائیل علیہ السلام رب تعالیٰ کے ہاں واپس تشریف لے گئے، اور شیخ شربینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ وعاش بعدہا 30 عاما، شفا ملنے کے بعد 30 سال تک شیخ شربینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حیات رہے۔ یہ واقعہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے عرفان شریعت میں نقل فرمایا، شیخ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے۔ تو اب اس بدبخت وہابی مولوی نے کیا کیا، یہ واقعہ رضا خانی مذہب نامی کتاب کے اندر نقل کیا، صفحہ نمبر 260 کے اوپر، اور نقل کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ رضا خانی ملاؤں کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ موت کو منسوخ کر سکتا ہے۔ پھر واقعہ نقل کرنے کے بعد یہ تبصرہ کرتا ہے کہ رضا خانی ہو ذرا عقل کے ناخن لو کہ جو خود موت کا شکار ہو، فنا ہونے والا ہو، حادث ہو، وہ اپنے اختیار سے موت کے وقت کو کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اولیاء کرام کو اختیارات حاصل ہے تو وہ بہت بڑا مشرک ہے۔
सफ़ा नंबर 201 के ऊपर। ये पहला फतवा इस वाक़े को नकल करने के बाद इसने आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर लगाया। सफ़ा नंबर 360 के ऊपर मजीद इसने फतवे लगाए और इस वाक़े से नताइज अखज़ किए। ये लिखता है कि इस बेबुनियाद वाक़या से चंद बातें ज़ेर तलब है कि अल्लाह ताला का इल्म इस कदर नाकिस है कि जिसको इतना भी इल्म नहीं कि अल इयाज़ बिल्लाह शेख के लड़के अहमद की मौत का वक़्त मनसूख हो चुका है और मैं अज़राइल को हुक्म दे रहा हूँ कि जाओ शेख मोहम्मद शर्बीनी के लड़के अहमद की रूह कब्ज़ करो। पहला नतीजा ये लेता है, ये अखज़ करता है कि अल्लाह पाक को इतना भी इल्म नहीं है कि शेख शर्बीनी के बेटे साहबजादे की मौत का वक़्त मनसूख है, फिर भी मैं जनाब अज़राइल को उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए भेज रहा हूँ। नंबर 2, जो दूसरा नतीजा इसने लिया, दूसरा फतवा लगाया, यूं समझ ले कि रजा खान आले बिदअत के इस अकीदे से यह भी लाजिम आता है कि शेख मोहम्मद शर्बीनी का इल्म कामिल और हक ताला का नाकिस है, नऊज बिल्ला। तीसरी बात यह की कि इस अकीदे से यह भी लाजिम आता है कि बंदे का हुक्म खुदा ताला पर चलता है। चौथी बात यह लिखता है कि इस अकीदे से यह भी लाजिम आता है कि खुदा ताला ने रूह कब्ज करने के लिए एक बुज़दिल फरिश्ते को मुकर्रर किया जो शेख के सख्त और सुस्त अल्फाज सुनकर वापस आ गया, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह आगे लिखता है कि हजरत गिरामी अहले बिदअत का वली कामिल पर खालिस इफ्तिरा है। औलिया किराम से इस किस्म की कोई बात जो खिलाफ शरीयत हो कतअन सादिर नहीं होती और ये वाकया किसी मोतबर किताब से हरगिज साबित नहीं। ये चंद बातें इसने इस वाक़े को नकल करने के बाद सैयद आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक कहीं और अवाम को यह बताने की कोशिश की कि इन हजरात का ये अकीदा है। लेकिन अफसोस है, इनकी अकल पर मातम करना चाहिए कि जो फंदा इन्होंने दूसरों के लिए तैयार किया उस फंदे के अंदर इनके हकीम थानवी की गर्दन फंस गई कि किसने इसने अपने घर को जला डाला, कि अपने ही इमाम अपने ही गुरु को मुशरिक बना डाला। यह वाकया सैयद आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने इमाम अब्दुल वहाब शारानी रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाला से नकल किया इरफान शरीयत के अंदर। तो इसी तरह देवबंदियों के हकीम, बीमार हकीम थानवी ने जमालुल औलिया सफ़ा नंबर 271 के ऊपर इमाम अब्दुल वहाब शारानी रज़ियल्लाहु अन्हु के ही हवाले से नकल किया। यह लिखता है, इमाम शारानी कहते हैं कि जब इनके बेटे अहमद बहुत कमजोर हो गए और मौत के करीब पहुंच गए और हजरत अजराइल रूह कब्ज करने के लिए आ गए तो आपने हजरत अजराइल से फरमाया अपने रब की तरफ लौट जाओ और उनसे रुजू करो क्योंकि अब यह मामला मनसूख हो गया है। हजरत अजराइल वापस हो गए और मियाँ अहमद जो है वो तंदुरुस्त हो गए और उसके बाद 30 साल तक जिंदा रहे। यही बात अब सैयद आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखी है। तो इन देवबंदी मजहब वालों के नजदीक सैयद आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े मुशरिक साबित होते हैं, करार पाते हैं। तो क्या ये फतवा थानवी के ऊपर नहीं लगता? थानवी मुशरिक की करार नहीं पाता इनके फतवे के मुताबिक। सैयद आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु अगर ये बात लिखे तो उससे ये बात लाजिम आती है कि अल्लाह ताला का इल्म नाकिस है कि जिसको इतना भी इल्म नहीं कि मौत का वक्त मनसूख हो चुका है, मैं जनाब अजराइल को भेज रहा हूं। तो थानवी के इस वाक़े को नकल करने से यह बात क्यों नहीं लाजिम आती? सैयद आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु अगर ये वाक़या लिखें और उससे यह बात लाजिम आती है कि शेख शर्बीनी रज़ियल्लाहु अन्हु का इल्म कामिल और रब ताला का इल्म नाकिस है, नऊज़ बिल्लाह, तो इनके गुरु थानवी के इस वाक़े को नकल करने से यह बात क्यों नहीं लाजिम आती कि शेख शर्बीनी का इल्म कामिल और रब का इल्म नऊज़ बिल्लाह नाकिस है? क्या ये हलाली है? ये अपने बाप के हैं तो कह सकते हैं। ये अपने बाप के बने इस बात को तस्लीम करें कि थानवी के इस वाक़े को नकल करने से यह बात लाजिम आती है कि शेख शर्बीनी का इल्म कामिल और रब का इल्म नाकिस है, नऊज़ बिल्लाह। अगर सैयद आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ये वाक़या नकल करें तो देवबंदी धर्म के नजदीक ये बात लाजिम आती है कि खालिक के कायनात के ऊपर अल्लाह के वली का हुक्म चलता है। तो अगर वही वाक़या थानवी नकल करे तो यह बात क्यों नहीं लाजिम आती?
सैयद आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु अगर ये वाकया नकल करें तो इन हजरात के नजदीक जनाब अजराइल अलैहिस्सलाम बुज़दिल करार पाते हैं। थानवी अगर ये वाकया नकल करे तो जनाब अजराइल अलैहिस्सलाम बुज़दिल क्यों नहीं करार पाते? सैयद आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु ये वाकया नकल करे तो खालिस अल्लाह के वली के ऊपर इफ्तिरा है, बहतान है। यही वाकया जमालुल औलिया के अंदर थानवी नकल करे तो अल्लाह के वली के ऊपर इफ्तिरा क्यों नहीं है? और फिर इनकी जिहालत देखें आप कि कितने बड़े जहल है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु ये वाकया इमाम अब्दुल वहाब शारानी रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाला से लिख रहे हैं। इनको इतना भी नहीं पता कि हम सैयद आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु को मुशरिक नहीं कह रहे। इफ्तिरा सैयद आला हजरत ने नहीं बांधा, बल्कि इमाम अब्दुल वहाब शारानी के ऊपर यह इल्जाम आ रहा है कि उन्होंने अल्लाह के वली शेख मोहम्मद शर्बीनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर इफ्तिरा बांधा है। अब इनका दोगला मेयार देखे, इनकी मुनाफकत देखे कि जो फतवे इस वाक़े से सैयद आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर लागू होते हैं, इनके मुताबिक वो फतवे थानवी के ऊपर क्यों नहीं लगते? पाकिस्तान के देवबंदी हों या हिंदुस्तान के देवबंदी हों, वहाबी हों, यह अगर बाप के हैं, हलाली हैं, तो अपने थानवी के ऊपर यही फतवे जो आला हजरत के ऊपर लगाए हैं, थानवी के ऊपर लगा के दिखाए, फिर हम तस्लीम करेंगे कि इनकी तौहीद का मेयार एक है। नहीं तो लोगों को इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि इनका मेयार तौहीद मुख्तलिफ है। अगर वही वाकया कोई अपना नकल करे तो हकीम बन जाता है, कोई अपना हो बहुत बड़ा मुवाहिद करार पाता है, मुजद्दिद करार पाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा कर ले तो उसके ऊपर मुशरिक होने का फतवा लगा दिया जाता है, बिदाती होने का फतवा लगा दिया जाता है। कितना दोगला मजहब है इनका। ये इस वाक़े से सैयद आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु मुशरिक साबित हों या ना हों, लेकिन इस बात को ये बात अब मालूम हो गई है कि इन हजरात के हकीम मुशरिक साबित हो गए हैं।